assalamu alaikum tambara television gongo mtu koy matara wikira aran zarmcin galba hare kayar sokon kaguto nen darando on kon subarare no rin gudal kwara Muhammadu Yusuf dinga bandu bare ko go furbat fogine batu wone mantikala haro misa hari hanno kallabi zai ga han kanga ga ham nafa amo wasi ise ay garan nan da Amadu fahamando kan agato nen di irdo miswone wora ne gudal no ina kusutajiyante kayan ga haro hina kusai ta jebu kan ite yagin kina dangane si jokan sai rigane metr cube wo nga metr cube fo kulsi ka danga tono gu alhali donc ne si jodin kan sai rigane metr cube kusone yawo yagin kina a cine zambar waitaci to zambar waitaci dinin dana hina inna shato hinzate nyamai kwarara kanga kaci sagugoru afogono kubiya en afogono kubiya de afogono haro kulkan irgitren irga tonton no am furnodi inga no ganan hay kulkan gaci irma sambu za sohon kala danga jiri gu de chargamga nyamai borei ise kudu haro masal kulkoini hankangaci haro maka wati kulu hankangaci mu haro maka da gabi wokaci danga projet wani kan irte amana amma hal projet akwai ko to jiri godi ne in projet ta fomo sola kan irga te kare goro ngo metr cube zambar zanguna kande ga tonton har hin kano gono ni bai iri jire kan bisa dinan kan haro kai kak iya gadi mo nan kan haro bagum in ka kul ka ganda masalaki kan dirse wato kan cine ne 2018 kan haro kai kala haran di ina ni saku yandan sohon iddu noru kan ganan barajo dini irma tonton irme yega labu zaman labu sambugumo irme yega fansigir labo dinika danango ka hare labo go furo goro go kan labo goro dinmo irma goyi kan ganan am sai kan da tasi gadan irse na hay harara nan go kan kin go haro gayi wodin gono in kanta wat kan kin haro ba mannan na kai dia kan bisa kalaran diyan tada nan go kirga haro hina wango inna ba gayi gudara wana inno sintin go gudara wana a cindi kaynyo fo no don irga gayi to so inna fonden sambu kanga nirgite dabari kanga nan go kanga haro sambu isa irgi kanan kan hargi hinga ginwa nge wono di yon so hino irko ba haran irgite dabari kanga no hari segi no di yon ko en mat kulkan no haro kada a sega ma kanga nirgudu ko ya dinga da haro ba wala haro wala azabu in ka kulga son inda fonden sambu kanga nan nyama ko arabo rai musudu hari problem on kun subora da labari samu ko fo sawar fu be rano a pak Niger satana kan muga kyarkan murade bare kan goga ga kisinayin labari samu ko ga na labari no ko ga kisinai da covid-19 fo misatan ga mu fondara ta kun kuma kan sai ne ba vet da zamani safuno kai kan munyum da kan sai igine gel kalir mahangan apak satagin funaira afosi loriya mo kan ka andunya labai kulura sintina bore gomila kan furino bore mana sambu mana dahirandi amma kan bore goga di matkan no agoga te bore yango ga jonte bore yango ga jangai fundai ina sanka yan sambu kan ganan bore mawada zama dimanti son kan ine vaccin ka sintina asinda vaccin asinda safari donc mata ce kan isambu bore mu dugo wada anga daga tifo ine bore min ga kan benyum da safun bore ma dambavet woni kan borgini mondu ma da bunda da bore mu muru cere bore mu si kan badan cer kan bara to arang be journaliste mo bore en kan ya labari sambu ko yanno
ya dinga nongo kulni ga koi inga sino irni ga ka sine da baveto da haro kan borga dangin kan benyum kan ganan ba ne na borfufu ba dori zogo daraga am sifurni ga irkom taliga ba da goni ga ni mo masada borfu inga no kan apak inga chelga ka sine kai ina gel alcoolique din da bavete iduga ka sine ine imakande journaliste da technicien kanyan ga koyi ga labari sambu ga duga tonan di baraido non seulement iga koyi labari sambu ga duga tonan di baraido halaka son journaliste da inga ngono ga gici barai se fando kan no iga sambu ga duga wa da dorizo ne da ya dinga journaliste igonda goibo kan iga te wanda ga wani se no ihimigi ga sine samsin tira kan dorizo ka ana journaliste ta bandi gumu zama bore sinde moye rang bay media surtout ay journaliste kan gonge kama goreira manti hawo bobo fono go isi ya dinga medi igo do hare idu masale nga seno irneto irmi ga sene indu gonge go tamu gori indu go koy gila bare sambu go duki to nande boreito biswede ne o nyame kwara flanza men fubero kanse igni radi sora kurde konto boray ni ngay margante radio et television ngay boray se kala irma hangan fahamando kay igirno kurde konto aga labo arzaka hausa ngobuna jir kunna gaguna amci la etawona da service kangi fi ne taw public wone da qualité territorial wone privé de parti politique da de bad bore kayan ida kibon inunge arzakai ci in bai markano arzakai gonun da wudin kulkur da kon ga hagoidai donc ya dinga ran di gono kan aga bir gumum e pi go mono ka aga himan la bi zem bai aga in bai markano aga wote da yan ga girbo ke da in kunu go kirgo wote dir ko ba dina yafe iga bai ha kan bono kur de compte gon da mo o kafi na chambre long fufu kan gara nge botaci no fuku ginga diki hankano ki ingo hankan matkana ga teda da kuro ina teka sun mu hankano a teda ngoi lokalize modo hare kambore lokalize mo ngai margante na kai labari son ko koy burnye margadin mana kal irma hangal lokalize dirra fose hakiki to nan dirdo misoni wora won lokalize kango commune katora commune Tachantara irna forayan sola kangana nane kango lokalize de chargamara amiye gwaro woni seno irna salma harayan sola lokalize de chara irna lokale dan imugurje inga chargamara du ir ko egdu egon wangaro kan takuba sambu santra amanago al habib nignasi arandimo ala sogora irna charsamunango pour window do kankte MJC Gadu Seku kan election mission ko egte da ganiya dance traditionnel bo erwan na maybo donc kay kam maga se erne foré wote zama on kuna erba ermu la colise chandi kan imna borema nanay borema wafoku gogoro banera parce que le coliso isabay de fitina wodi ndey seno erna on kono margone te irum dugula colise bon ay feri to madalla alislam kan labare wa hangan imeniya irum ware irko ga amrike suba irum kandaran sai albahar fa irum kannan kan kino bano kan hazawa